जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हूँ 22 जून 2024 शनिवार। आज दिन में 25टी गुरुत्वपूर्ण खबर रही। जदि ये चैनल प्रथम कर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइदेवे और आपण भल पाए स्वरूप गोटे गोटे लाइक करदेवे। खबर नंबर 1, भिजिला राजधानी भुवनेश्वर। अन्यपटे 24 जिला छुईला मौसुमी। मौसुमी ओडिशा छुईथिले मध्य वर्षार देखा दर्शन नाही। चाषी मुंडरे हाथ देलेनी कारण चाष पई जमी रे तली पकाइछन्ति चाषी, जहाँ एबे गजा मरुड़ी हेबार भय आरंभ होईछि। राज्य रे केतेक स्थान रे झिपिझिपि वर्षा होइथिबा बेले आउ केतेक स्थान रे जमा वर्षा नाही। आज किंतु राजधानी भुवनेश्वर रे प्रबल वर्षा होइथिला। खबर नंबर 2, जुलाई रे पूर्णांग नुहे कामचला बजेट आनिबो मोहन सरकार। राज्य रे क्षमतासीन भाजपा सरकार आसंता जुलाई मासरे 2024-25 आर्थिक वर्ष पई कामचला बजेट विधानसभा रे उपस्थापन करिवे। भाजपा निजर निर्वाचनी प्रतिश्रुति को पालन निमंते पूर्णांग बजेट परिवर्ते कामचला बजेट आनिबो बोली जणा पड़िछि। खबर नंबर 3, स्नान यात्रा पई पुरी रे स्वतंत्र सुरक्षा व्यवस्था। मुतयन हेबे 68 प्लाटूनरु ऊर्ध्व पुलिस फोर्स। महाप्रभुଙ୍କ स्नान यात्रा पई बढ़िला सुरक्षा व्यवस्था। आज पवित्र देवस्नान पूर्णिमा। श्रृंखलित स्नान यात्रा नहीं पुरी एसपी पिनाकी मिश्र गणशिक्षा को प्रतिक्रिया देइछन्ति। से कहछन्ति लक्षाधिक भक्तଙ୍କ आगमन को नहीं पुलिस पक्षरु व्यापक प्रस्तुति करा जायछि। समुदाय 4 जण एसपी रैंक रो ऑफिसर रे 12 जण अतिरिक्त एसपी 22 जण डीएसपी 290 रु ऊर्ध्व सब इन्स्पेक्टर समुदाय 98 प्लाटून रु ऊर्ध्व पुलिस फोर्स मुतयन हेबे। जदि कोनोसी असुविधा हेबो ताहाले आपण 112 नंबर को डायल करी सहायता मागी परिबे। 112 नंबर हेउछि पुलिस हेल्पलाइन नंबर। खबर नंबर 4, मुख्यमंत्री बड़ पदक्षेप। बीजेडी सरकार समय रे राज्यर विभिन्न विभागर उपदेष्टा भावे अनेक व्यक्ति विशेषण को नियुक्ति दिया जायतिला। हेले एहा द्वारा सरकारक कार्यक्रम तथा कार्यदक्षता वृद्धि रे कौनसी उन्नति परिलक्षित हेउ नथिबा जोगु मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी बड़ पदक्षेप ग्रहण करिसेंति। उक्त उपदेष्टा माननकु दायित्व मुक्त करबा लागि निष्पत्ति ग्रहण करा जायथिबा मुख्यमंत्री कार्यालय पक्षर सूचना दिया जायछि। खबर नंबर 5, माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा परिचालित मैट्रिक सप्लीमेंटारी परीक्षा आसंता जुलाई 22 रु 31 तारिख पर्यंत अनुष्ठित हेबो। उभय रेगुलर और एक्स रेगुलर रो परीक्षा गोटिए सीट रे एवं गोटिए प्रश्नपत्र रे हेबो। प्रतिदिन सकाळ 9 टारू पूर्वाह्न 11:30 पर्यंत परीक्षा हेबो। केवल गणित परीक्षा रे अधिक 15 मिनिट समय दिया जिवो, अर्थात सेही दिन पूर्वाह्न 11:45 मिनिट रे परीक्षा शेष हेबो। एही परीक्षा निमंते बोर्ड पक्षरु कार्यसूची प्रकाश पाइछि। खबर नंबर 6, बालेश्वर रे आउरी कोहळ हेला कर्फ्यू। एणिकी सकाळ 5 रु दिन 2 जाए धीरे धीरे स्वाभाविक होइछि बालेश्वर स्थिति। एहाकु दृष्टि रखी कर्फ्यू को आहुरी कोहळ करा जायछि। शनिवार रु सकाळु 5 टारू दिन 2टा जाए कर्फ्यू कोहळ रहिबो। तेबे सहदेव खुंटा एवं टाउन थाना अंचलर एही कर्फ्यू कोहळ होइथिबा बेले शिल्पांचल थाना अंचलरु एहा संपूर्ण हटिछि। खबर नंबर 7, दक्षिण चीन रे भयंकर बन्या 47 मृत। चीन रो दक्षिणांचल रे भयंकर बन्या और भूस्खलन जोगु भयंकर क्षयक्षति होइछि। भूस्खलन जोगु शह शह घर पानी रे बुड़ी जाउथिबा बेले अनेक घर और दुकान भुसुड़ी जाइछि। फल बहु संख्यक लोकंक मृत्यु होइथिबा नै सूचना सामना को आसिछि। चीन रो गुआंगडोंग प्रदेश रे प्रबल वर्षा जोगु होइथिबा बन्या और भूस्खलन रे 47 जनक मृत्यु घटिछि। एथिरे अनेक लोक आहत होइथिबा आशंका करा जाउछि। मृतक संख्या आहुरी बढ़ी पारे एहा नै सूचना रहउछि। खबर नंबर 8, वंदे भारत यात्रींक खाद्य रे असरपा बाहरिया परे आईआरसीटीसी प्रतिक्रिया नेले। एमिति ट्रेन और विमान रे यात्रा करुथिबा यात्रींक खाद्य रे केतेबेले असरपात केतेबेले पोको बाहरिबा घटना प्रायतः सामना को आसीथाय। अनेक कर्तृपक्ष क्षमा मागिबा सहित द्वितीय थर एमिति घटना घटिबो नाही बोली प्रतिश्रुति देइथांती, किंतु किछि दिन गला परे पुणी समान घटना सामना को आसीथाय। निकटरे एमिति अभियोग नेई पुणी जणे यात्री सोशल मीडिया रे फोटो सहित पोस्ट शेयर करिसेंती। खबर नंबर 9, गतकाली विश्व योग दिवस थिला। योग दिवस अवसर रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार दिन जम्मू काश्मीर श्रीनगर रे 10म अंतर्जातीय योग दिवस पालन करिसेंती। डाल ह्रद कूल रे थिबा शेर काश्मीर अंतर्जातीय सम्मेलनी केंद्र रे सकाळ 6:30 रे आरंभ हेबाकु थिबा एही कार्यक्रम सहर रे प्रबल वर्षा हेतु व्याहत होइतिला। बाहर वर्षा हेबा हेतु परे भितरे योग करिवार बंदोबस्त कराइथिला और प्रधानमंत्री सेठारे योग करिथिले। खबर नंबर 10, भारत को हारिबा परे एभली कहिले रशीद। सूर्य कुमार यादव को आकर्षणीय अर्धशतक परे जसप्रीत बुमराह नेतृत्व रे बोलिंग बाहिनी भारत को चलित आईसीसी टी20 विश्वकप रो सुपर 8 पर्याय रे जबरदस्त विजय होइथिला। रोहित शर्मा दल 47 रन रे बड़ व्यवधान रे अफगानिस्तान को परास्त करी अपराजित धारा को जारी रखिथिला। खबर नंबर 11, दीपावली अभियोग रे एमिति हेबो ईवीएम जांच होइजिबो कि उलट पालट। ईवीएम को नहीं विवाद थमु न थिया बेले ईवीएम स्वच्छता
ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ନେଇ ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ମାତ୍ର 3 ଦିନ ତଳେ ଏକ ମାଲିକ ଏଲନ୍ ମସ୍କଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟ ଭାରତରେ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଗତ 2 ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଅଧିକ କାଳ ଧରି ଦେଶରେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ଇଭିଏମ୍ର ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ନେଇ କେବେ ମରୁ ନଥିବା ସନ୍ଦେହ ଏବେ ବଡ଼ ବିବାଦରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ହ୍ୟାକିଂ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାରତୀୟ ଏଭିଡେନ୍ସକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଭେଦ୍ୟ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ଖବର ନମ୍ବର 12 ବାଣୀବିହାରରେ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେବ ଯୋଗ ବିଭାଗ। ଜୁନ୍ 21ରେ କେବଳ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ନୁହେଁ ସାରା ଦେଶରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଏନେଇ ସରକାର ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବାଣୀବିହାରରେ ପୁଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଯୋଗ ବିଭାଗ। କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ବନ୍ଦ ରହିଛି ଏହି ବିଭାଗ। ସାରା ବିଶ୍ୱ ଏବେ ଯୋଗକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବାରୁ ପୁଣି ଥରେ ବାଣୀବିହାରରେ ଯୋଗ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ। ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ପରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୁରଜ। ଖବର ନମ୍ବର 13 ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। 2036 ଯାଏଁ ଓଡ଼ିଶା ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳର ପ୍ରୟୋଜକ ରହିବ। ଏନେଇ ସରକାର ଶୁକ୍ରବାର ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। 2033ରୁ 2036 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୟୋଜକ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଓଡ଼ିଶା 2018ରୁ ହକି ଇଣ୍ଡିଆରେ ପ୍ରୟୋଜକ ରହିଛି। ଖବର ନମ୍ବର 14 ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ୍ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ ଏମିତି କହିଲେ ରାଜ୍ୟ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ସମୀକ୍ଷା କରି କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସହର ଭାବେ ବିକଶିତ କରାଯିବ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ୍ ପ୍ରକଳ୍ପର ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି ଓ ତାହା ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟସୀମା ଅନୁସାରେ ଶେଷ ହେବ। ବିଜେଡି ସରକାର ଜାନୁଆରୀରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ୍ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟର ସବୁ ସହରାଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏନ୍ଏସି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଓ ମହାନଗର ନିଗମକୁ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଖବର ନମ୍ବର 15 ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 2 ଘଣ୍ଟା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାର ଗଢ଼ିବ ପରଠାରୁ ପୁରା ଆକ୍ସନ ମୁଡ୍ରେ ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ପୁରା ଆକ୍ସନ ମୁଡ୍ରେ ରହିଛନ୍ତି। କାରଣ ରାଜ୍ୟର ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଗୁରୁତର ସହ ଗ୍ରହଣ କରି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ପାଇଁ ସରକାର ଏବେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ନିକଟତର ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 16 ସରକାରୀ ସମ୍ପତ୍ତି ବିକ୍ରି କରିବେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର। ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ରହିଛି ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଯୋଜନା। ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟ ସହ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ସରକାର ନୂଆ ଉଦ୍ୟୋଗର ବିକାଶ ପାଇଁ ନୂଆ ଉପାୟ ବାହାର କରିଛନ୍ତି। ସରକାର ବନ୍ଦ ରହିଥିବା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସହ ଚାଲୁଥିବା କମ୍ପାନୀର ଖାଲି ତଥା ବ୍ୟବହାର ହେଉନଥିବା କମ୍ପାନୀକୁ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଆଗକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ସଚିବ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ କୋଲକାତା ନଗର ନିଗମର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ଯୋଗେ ଆଲୋଚନା କରି ଉପରୋକ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସରକାର 2026 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ଖବର ନମ୍ବର 17 ଜାରି ହେଲା ଏନ୍ଇଟିର ଆଇଡି କାର୍ଡ। ଏହି ଦିନ ପରୀକ୍ଷା। ଏନ୍ଇଟି ପରୀକ୍ଷାରେ ହୋଇଥିବା ଅନିୟମିତତାକୁ ନେଇ ଦେଶର ଚର୍ଚ୍ଚା ଜାରି ରହିଛି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ 1536 ଆଶାୟୀଙ୍କ ପୁନର୍ବାର ପରୀକ୍ଷା ହେବା ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଦେଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। ଜାରି ହୋଇଛି ଏନ୍ଇଟି ୟୁଜିର ପୁନର୍ବାର ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଇଡି କାର୍ଡ। ଖବର ନମ୍ବର 18 କେଜରିୱାଲଙ୍କ ସହ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ ଜାମିନ ଉପରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ରୋକ ଲଗାଯିବା ପରେ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଦଳ ତାନାଶାହାଙ୍କ ଶାସନ ବୋଲି କଟାକ୍ଷ କରିଛି। ଦଳର ନେତା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଭଳି ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଥର ହୋଇଛି। ନିମ୍ନ ଅଦାଲତର ଆଦେଶ କପି ଆସି ନଥିବା ବେଳେ ଇଡି ଉକ୍ତ ଆଦେଶ ବିରୋଧରେ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ଖବର ନମ୍ବର 19 ଭୂମିକମ୍ପ ଝଟକାରେ ଥରିଲା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ। ଶୁକ୍ରବାର ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଖଣ୍ଡୱାଠାରେ ଭୂକମ୍ପ କମ୍ପନ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ଭୂକମ୍ପ ଖବର ପାଇବା ମାତ୍ରେ ଲୋକମାନେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲେ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି ପ୍ରାୟ 9:04 ସମୟରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଖଣ୍ଡୱାଠାରେ ହାଲୁକା ଭୂକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ରିଚର୍ଡ ସ୍କେଲରେ ଏହି ଭୂକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା 3.6 ମାପ କରାଯାଇଥିଲା। ଖବର ନମ୍ବର 20 ଏହି ରାଜ୍ୟରେ 12 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବ ନିଯୁକ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଦେଲେ ସୂଚନା। ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ 5ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ସେଥିରେ ପଦବାହନ ପୋର୍ଟକୁ ନେଇ ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି 12 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦେବ। ବୁଧବାର ଦିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟରେ ବୈଠକରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପଦବାହନ ବନ୍ଦରର ବିକାଶ ସମେତ 5ଟି ପ୍ରମୁଖ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଖବର ନମ୍ବର 21 ପୁଣି ମହଙ୍ଗା ହେଲା ସୁନା ଓ ରୂପା। ବେଶ କିଛି ଦିନ ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବା ପରେ ପୁଣି ଭାରତରେ ସୁନା ଦରରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। କେବଳ ସୁନା ନୁହେଁ, ଦେଶର ରୂପା ମୂଲ୍ୟରେ ଦ୍ରୁତ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଏହା କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା 1500 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 94,000 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଜି 22 କ୍ୟାରେଟ 10 ଗ୍ରାମ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 750 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ଘଟି 67,150 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳେ ଆଜି ଭାରତରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 8
810 टंका वृद्धि घटी 73,250 टंका पहुंची। खबर नंबर 22 3 कोटी घर देवे सरकार, जल्दी करंतु आवेदन। देश में जेपरिक जड़े बासगृह वंचित हेब नहीं ताहा निश्चित करने प्रधानमंत्री आवास योजना आरंभ कराइथिला। आउ देश में कोटी कोटी जनता यार लाभ उठाउछंती, आहुरी अनेक लोक पाइबाकू जाउछंती। एही योजना पाइबा पई आवेदनकारी बयस 18 वर्ष ऊर्ध्व होइथिबा आवश्यक, आउ आवेदनकारी भारतीय नागरिक होइथिबा आवश्यक। आउ घर सेहि माननकू मिलिबो जे माने पूर्वरु कोनोसी सरकारी योजना रे घर नेइ नथिबे, नचेत आदौ पक्का घर नथिबो। आवेदन करिबा समय रे किछि डॉक्यूमेंट मध्ये आवश्यक, जेपरि कि परिचय पत्र, ठिकाना प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो एवं समस्त संपत्ति डॉक्यूमेंट। खबर नंबर 23 महिलांक पई बड़ घोषणा करथिले बीजेपी। राज्य सरकार आसिले लागू करबा नै प्रतिश्रुति भी देइथिले। आउ सरकार आसीबा परे प्रथम दिनरु ही कैबिनेट रे बैठक रे बड़ निष्पत्ति नेइथिले। महिलांक पई सशक्ति करिया पई आसंता 100 दिन भितरे सुभद्रा योजना लागू करा जिवो। एही योजना रे महिलांक 50,000 टंकार भाउचर प्रदान करा जिवो। सुभद्रा योजना रे आवेदन उभय ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम रे करा जाई पारिबो। एही योजना रे मुख्य उद्देश्य हेउची महिलांक सशक्त करिबा, जहा बीजेपी सरकार द्वारा आरंभ करा जायछि। एवं जेउ माने चाहुचंती सुभद्रा योजना रे अप्लाई करिया पई तो आपण प्रथमरु इनकम सर्टिफिकेट बनै दिथांतु, एवं जेतबळे सुभद्रा योजना रे आवेदन आरंभ हेबो मु आपन पई निहाती भाबरे गोटे वीडियो आनिबी किबळी भाबरे निजे अप्लाई करि परिबे बा सीएससी सेंटर को जाई बा जनसेवा सेंटर को जाई किबळी भाबरे अप्लाई करि परिबे मु संपूर्ण विवरणी कहि देबी। खबर नंबर 24 ओडिसा रे पुणी जापानी ज्वर आतंक, 2 शिशु आक्रांत। पुणी थरे जापानी ज्वर आतंक देखिबाकू मिलिछि। समय बदलिछि किंतु एबे भी राज्य रे स्वास्थ्य अवस्थार सुधार देखिबाकू मिलि पारिला नाही। मने पकाई देउछि जे राज्य रे 2012 मसिया मालकानगिरी जिल्ला रे जापानी ज्वर आतंक मचाइथिला। एही समय रे एही रोगी 200 रु ऊर्ध्व एही रोग रे पीड़ित होइथिले एवं 24 जन निरीह शिशुंको प्राण जाइथिले। परे आरएमआरसी एहार कारण खोजी जानिबाकू पाइथिला जे मशा कामुड़ीबा पई लोके एही रोग रे पीड़ित होइथिले। एहा नै सूचना रहिछि। खबर नंबर 25 सामींक सह निर्बंध को नै बड़ बयान देले सानियाको बापा। भारतर टेनिस तारका सानिया मिर्जा चलित वर्ष क्रिकेटर शोएब मलिक ठारू छाड़पत्र नैछंती। एहा परे शोएब पाकिस्तानी अभिनेत्री सना जावेदଙ୍କୁ द्वितीय विवाह करि नैथिले, हेले ए जाय सानिया एकाकी अछंती। एमितिरे तांकर एवं भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद सामीଙ୍କ नाम जोड़ा जाउछि। एपरि कि दुहेंक निर्बंध सरिथिबा नै सोशल मीडिया रे फोटो वायरल हेबा परे सानियाଙ୍କ बापा इमरान मिर्जा बड़ बयान दैछंती। तो दर्शक बंधु एइथिला 25 टी न्यूज। जदि एई भली प्रत्येक दिन सकाळ सकाळ न्यूज देखिया पई चाहुचंती तो चैनल टी को निहाती भाबरे सब्सक्राइब कर दियंतु एवं कमेंट रे जाई लिखि दियंतु जय जगन्नाथ, जय हिंद, जय भारत।